Para iti balitang espesyal, viral iti South Florida iti Class Surrey Steakhouse, gapo iti binulan nga nude dining event tunggal umuna a Lunes. Mapalpalubosan dagiti customer amangan asilalamo, idintuan nakakawes lata dagiti restaurant staff. Segon iti akin cook akin chef ani Maurad Ali, naramid daytoy tapno makaawis ti baro a customer, ken maijaya iti naidumduma high-end dining experience. Iti umuna nga event iti Agosto, 20 at taw ti Dimaray, ti ticket ket $250 para iti lalaki, $150 para kaligiti babae, ken $300 para iti couple. Sigon iti syudad iti Hollywood, legal ti event gaputa nakakawes laing dagiti empleyado nagtrabaho iti restaurant. Agtultuloy a maisaysayang kat daytoy kas alternatibo a dining experience para kadagiti kayat na amang padas iti naidumduma a konsepto. Diyan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!